guys, nakadawat mi og regalo. Mga fruits from our neighbor. Thank you so much. Nara tagaan niya daghan kay guys, na grapes, na oranges, na apple. And then amot unsa ni ko kailaan ni guys. Unsa ni siya. Salamat kaayo Auntie Melissa. Among silingan nga buutan diri guys. Very nice kaay nga silingan namo. Thank you so much to our nice neighbor nga nagatag sa gift ng fruits. Since this is our first New Year celebration here in our new house, so nagpalit na lang pud ko aning gamay nga lechon to make it special and as a Thanksgiving na lang pod sa among new house. Douglas o ni Mama Marie Claire na LED lights araw si mother ako nang bagay nagsuba mig isda nga budoron bulisan di ay isa naman nakabuok guys basta lang ba na isda. Then isugba-sugba na lang po na mo. Samtang ni naghulat sa alas 12. Countdown. Na po din hotdog nga gagmay. Then ang ako ang isugba na pagod. Mother na lang itiwas. Guys, naluto ng among bulburon na isda. Guys, rice cake ni mother. Si mother ani nagluto. Magyapon ta. Grabe mo luto eh. Happy New Year! Mother dear! Happy New Year guys! Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year! Nagurang oras butter dear. Ay, sa mga silingan tadi guys. Happy New Year! Happy New Year! Gamay kayo! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year guys! Happy New Year to all everyone! Dito buto na rin! Malagsitin ka na tayo!
for now. I hope you like this video. Thank you all. Thank you so much everyone for your love and warm support. I sincerely appreciate you all. God bless and Happy New Year everyone.